खूप वर्सां आदी 20 पॉयंट्स प्रोग्राम म्हणून काडिल्लो गव्हर्मेंटान आनी जांकां घरां ना अशा गरीब मनशांक थोडे जागे वांटप केल्ले. त्या जाग्यार ते आपले स्वताचें घर बांदून रावतले अशी अपेक्षा गव्हर्मेंटाची आशिल्ली. पण खूब जाणांनी अशे जे जागे घेतले तेणी ते दुसऱ्याच मनशाक दिले. त्या दुसऱ्या मनशान थंय घर बांदले, ते थंय रावपाक लागले. किंवा कांय अशेय मनीस आशिल्ले की तेणी तेंच्या कडल्यान ते जागे घेतले, घर बांदले आनी तिसऱ्या मनशाक भाडेकार म्हणून थंय रावूंक दिले. हालींच सरकारान ते अंडर 20 पॉयंट प्रोग्राम जी घरां बी जाल्ली ती रेग्युलरायज करपाचें डिसिजन घेतलां, तशें सर्कुलरय काडलां. त्या काळार जेन्ना हे जागे लोकांक गरीब जे लोक आसले तांकां वांटप केले सरकारान, अलॉट केले. एक मनीस असोच आयलो आनी म्हणून लागलो, दोतोर हेका पळय अंडर 20 पॉयंटार ताका फुकट जागो मेळ्ळा, तेज्या कडेन पयशे ना कांय ना, सो आपूण ताका कितेंय दिता, तो जागो आपल्या नांवार घेता, ते आपूण बांदता थंय घर आनी आपले कामगार आसा तांकां रावूंक दिता. हांवें म्हटलें पळय, एक स्कीम काडटा गव्हर्मेंट, ताका एक कितें उद्देश आसता, एक इंटेंशन आसता. हांगा गरिबांक घरां ना म्हूण तांच्या खातीर गव्हर्मेंटान ही स्कीम काडल्या आनी गव्हर्मेंटाक अशें दिसता की ज्यांचे घरां ना तेंचे स्वताचें घर आसचें, तेणी थंय घर बांदून धाकटें जावं रावचें. पूण तो म्हणलो तेज्या कडेन कांयच ना आनी तोय रेडी जालो. हांवें म्हटलें पळय, तें ट्रान्सफर कायद्यान करूंक जायना तुज्या नांवार. तर तोच म्हाका सांगूं लागलो, दोतोर पॉवर ऑफ एटॉर्नी करूंक जायना. हांवें म्हटलें पॉवर ऑफ एटॉर्नी केली म्हटल्यार तो प्रॉपर्टीचो टायटल डॉक्युमेंट जायना. पॉवर ऑफ एटॉर्नी जो दिता ताका आमी प्रिंसिपल म्हणटात आनी जेका पॉवर ऑफ एटॉर्नी तो दिता तो त्या प्रिंसिपलाचो एजंट जाता. पॉवर ऑफ एटॉर्नीन जशी क्लॉजां आसा तितलेच क्लॉजा प्रमाणे तो एक्ट करूं शकता. म्हणजे ताका जर सेल करूंक पॉवर दिला तरूच तो सेल करूं शकता. स्पेसिफीक पॉवर आसूंक जाय पॉवर ऑफ एटॉर्नीन. तूं सेल कर, तूं ते लिसाक दी, तूं ते ट्रान्सफर कर, कन्वे कर, हो पॉवर जर त्या पॉवर ऑफ एटॉर्नीच्या क्लॉजान आसा तरूच तो मनीस सेल, कन्वेयन्स, मॉर्टगेज सगळें करूं शकता. पण पॉवर ऑफ एटॉर्नी जो मनीस दिता तो मनीस आसासरच ती पॉवर ऑफ एटॉर्नी इफेक्टीव उरता. तो मनीस मरतकच त्या पॉवर ऑफ एटॉर्नीचो कसलोच यूज जायना. कारण कांय मनीस अशे आसता, एडवोकेटा परस आपल्याक चड ज्ञान आसा अशें समजता. म्हाका म्हणून दोतोर हेजेच न्हू, हेजे बायलेची म्हणजे ज्या मनशाक तो अंडर 20 पॉयंट प्रोग्रामान प्लॉट अलॉट जाल्लो तो मनीस आनी तेजे बायलेची म्हणून लागलो पॉवर ऑफ एटॉर्नी घे. हांवें म्हटलें पळय, पॉवर ऑफ एटॉर्नी घेतली म्हणून हांवें तुका आतांच सांगलें की अशें अशें तेजें कंडिशन आसा. फाल्यां कितें जाता, त्या दोगां भितरलो एकटो कोण मेलो तेंच्या भुरग्यांक रायट येतलो, ते तुजेर केस घालूं शकता. आनी मूळ म्हटल्यार कायद्यान ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफरेबल ना. तेज्या फुडें तो गेलो आनी म्हाका म्हणलो, दोतोर आतां एक काम करुया, पॉवर ऑफ एटॉर्नी एक करून दी आनी त्या दोगांयचें वील कर. म्हणजे कितें, मृत्यूपत्र करून दी, वील. हांवें म्हटलें मागीर कितें जातलें? ना, तेंच्यांनी आतांच आपल्या फाटल्यान ही प्रॉपर्टी आपल्याक येयली म्हणून बरोवन दिवं न्ही. हांवें म्हटलें पळय, गोंयांत जो कायदो लागता त्या प्रमाणे आवय बापूय खंयच्याय एका भुरग्याच्या नांवार सगळी प्रॉपर्टी करूं शकना. कायद्यान जो शेअर आसा तितलोच ते कोणाक दिवं शकता. डिस्पोजेबल शेअर आमी म्हणटा तितलोच कोणूय मनीस एका आपल्या लाडक्या चल्याक वा धुयेक दिवं शकता. दुसरी गजाल, तेणें वील केलें आनी मागीर तेज्या भुरग्यांनी समजा ते वील चॅलेंज केलें, ते वील भायर पडटलें. कित्याक आवय बापायच्या जी प्रॉपर्टी आसता, इस्टेट्स आसता, तितून भुरग्यांक रायट आसता. तेणी चॅलेंज करूं येता की आपल्या बापायक आनी आवयक रायटूच नासलो वील करून प्रॉपर्टी तुका दिवपाची. ते चॅलेंज जावं येता. तिसरी गजाल, आतां तेणी तुमच्या नांवार वील केलें, फुडें आनी तेंच्या भुरग्यांनी तांकां सब रजिस्ट्रार ऑफिसान व्हरोन दोगांयकूय आनी एक वील केलें. जे लास्ट वील जाता मरच्या आदी मनीस तें वॅलीड. तेज्या आदी कितलीय विलां कोणें केल्लीं आसूं, लास्ट वील जें करता तें कायदो वॅलीड धरता. म्हणून म्हटलें हें तें जावचें ना. तर म्हणलो, दोतोर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपूण घेता, ती रिस्क आपूण घेता, तूं आपल्याक हें करून दी. हांवें म्हटलें हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता, तूं दुसऱ्या एडवोकेटा कडेन वच. तेन्ना म्हाका म्हणलो, दोतोर तूं सोडल्यार आमी कोणा कडेन वचूंक ना केन्ना, आमी तुका वळखता. हांवें म्हटलें हेंच. आतां हांवें समजा तुका म्हटलें तूं सांगता तशें पॉवर ऑफ एटॉर्नी करून दिली, मागीर तुका हांवें तेंचे का व्हरोन वील करून दिलें, ती मेली, तेंच्या मागीर भुरग्यांनी समजा डिस्प्यूट रेज केली, ती खंयचो तरी एडवोकेट काडटलीच, कोर्टान वयतली आनी हे डॉक्युमेंट सगळे जे तुजे आहा ते तांकां जर मेळ्ळे ती आपल्या एडवोकेटाक दाखयतली, एडवोकेट काडून कोर्टान केस घालतलो,
जजा समोर ती केस येतली. घडयेक ते एडवोकेट आनी ती जज ज्या वेळार त्या कोर्टान आसा तेय म्हाका वळखता आसतले. हे डॉक्युमेंट पळोवन तुवें न्हय एज एन एडवोकेट हांवें जगलरी केला अशें तांकां दिसतलें. म्हणून तूं दुसरे कडेन वच. तो दुसरे कडेन गेलो. पॉवर ऑफ एटर्नी कितें हें केलें, तेणें घर बांदलें आनी आपल्या कामगारांक थंय रावूंक दिलें. आजून पर्यंत तें आसा. आतां कोण एक चलो येवन त्या मनशाचो ताका सतयता की आपल्याक तेजय, कित्याक सरकारान कायदो केला आतां ते रेगुलरायज करपाचें, हें करपाचें. तेन्ना तें इल्लिगल घर आसलें. तुवें पंचायती कडल्यान कशें लायट घेतली, उदक घेतलें, हावस टॅक्स नंबर घेतलो तें आपूण नको. पूण आतां सरकारान अशें सांगलां की जेंचे कोणाचे थंय प्लॉट अलॉट केला तेंचे आमी रेगुलरायज करतले, तेंचे नांवार करतले, तें आपल्याक दी. आतां तो जागो कोणाक मेळचो? जेणे त्या वेळार पॉवर ऑफ एटर्नी आनी वील करून त्या जाणट्या कडल्यान घेतलेलो तेका, गाय त्या जाणटेल्यांचो जेंकां ओरिजिनल प्लॉट दिल्लो, ओरिजिनल जे अलॉटी आसात तेंच्या वारसदार म्हणजे लिगल हेर्स जो तेंचो चलो तेका मेळचो. कित्याक जे सर्क्युलर गव्हर्मेंटान काडला तेजेर 3 क्लास दाखयल्या. एका क्लासार जो ओरिजिनल आसा तेका मेळटले आनी तिसरो कोण एनक्रोचमेंट केला तेकाय मेळटले. आतां मेळटले कोणाक हें ठरोवपा खातीर कोर्टान वयचें पडलें. मागीर केन्ना तरी तें मेळटलें. तुमकां कितें दिसता?